अस्सलाम वालेकुम जी, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद कि ज़मीन अपनी जगह से हिल सकती है और गुल मोहम्मद नहीं हिल सकता। गुल मोहम्मद जो था मुझे जो लगता है या जो मिसाल से वाज़े है वो है कि वो किसी ख़ास तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता। वैसे भी मुहावरों में ख़ास तौर पे जो लोग यूज़ किया जाता है किसी भी शख्स के लिए, तो वो कतन ऐसा नहीं होता कि वो किसी ख़ास तबके या किसी ख़ास अफराद और इनफरादी रवैयों के हवाले से ऐसा डिस्कस किया जाता है। आप कहेंगे कि जनाब को हासा खेड़ा पाओ किधर टुर पे संजीदा गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। नहीं, संजीदा बातें नहीं कर रहा मैं। आप जो है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने 2.5 घंटे कौम से ख़िताब फरमाया, कौम की समय खराशी की। हमने भी वो चलते फिरते उसमें से कुछ चीज़ें देखी, लेकिन जो है वो अभी तक वो किस बात पे अटके हुए हैं। पहले आप ये वाला जो वीडियो है, ये जो कल परसों उन्होंने ख़िताब करते हुए फरमाया, उसके अंदर से ये वीडियो जो है ये हमें भिजवाया गया। वैसे हमारे भी इल्म में था, हम चाह रहे थे इसको नज़रअंदाज कर दें, पर आप कहाँ जान छोड़ते हैं सर। तो हमने कहा ज़रा इसके ऊपर भी बात कर ली जाए, ये जो उन्होंने फरमाया है। तो पहले वीडियो मुलाहिज़ा कर लें। 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। क्या जंग चल रही है, इमरान खान का क्या कसूर है? जी, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की। मुझे सिर्फ एक बात ने रोका है इस वीडियो पे, बाकी तो वो उनकी रवायती चीज़ें हैं जो वो करते रहते हैं। एक दो बातों ने रोका है, मैं उनके लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। 1000 अरब डॉलर, क्योंकि अपोजिशन में खड़े होकर जो भी मुंह में आता था निकाल देते थे, तो वो मैटर नहीं करता था। अब चूंकि वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब आपको पता है 1000 अरब डॉलर कितना होता है? ठीक है, 1000 अरब डॉलर का मतलब है कि पाकिस्तान का ये जो मजमूई कौमी पैदावार है उसका 4 गुना। वैसे ये 350 के करीब होता था हमारा GDP, जिसको हम मजमूई कौमी पैदावार कह सकते हैं। तो लेकिन फिर आपके कदम मुबारक नाजल हो गए इस कौम के ऊपर अजाब की तरह, तो अब ये 250 अरब डॉलर रह गया हुआ है। तो 250 अरब साल की ये कौम ज़राई अजनास सनती पैदावार करती है 250 अरब डॉलर की, और यहाँ से पैसा लूट के बाहर कितना जा रहा है? बकौल उनके 1000 अरब डॉलर। अब यहाँ पे हम इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस की करना है, बोंगी मारी है, यक मारी है, लेकिन यार इसकी ये यक जो है ना, ये अनअटेंडेड नहीं जानी चाहिए। ठीक है, देखिए पाकिस्तान का GDP जो है वो 250 अरब डॉलर है। कितना? 250 मेरी गिनती भी भुला दी थी। 250 अरब डॉलर है। 250 अरब डॉलर है पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि तकरीबन 40% जो है वो इसके अलावा है। 40% जो है वो ऐसा है कि जो कतार शुमार में नहीं आता, जिसके ऊपर लोग टैक्स अवेजन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते। 1 करोड़ का प्लाट खरीदते हैं, 40 लाख का लिखवाते हैं। तो दुकानदार जो है वो सामान देते वक्त रसीद नहीं देते, तो वो सारा कहते हैं जी कि वो 40% बनता है मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार का। हम कहते हैं छोड़े, आप इसको 60% कंसिडर कर। ठीक है, तो यूं 60% की मान लेते हैं कि 60% हमारी ग्रे इकॉनमी है और 60% हमारी जो है वो क्या है, वो मतलब कि रेगुलेटेड इकॉनमी। ठीक हो गया। तो अगर हम 250 के अंदर 60% मज़ीद डाल दें, इसको हम 40% समझ लें और इसमें 60% मज़ीद ऐड कर लें, तो वो तकरीबन 370 अरब रुपया इसके अंदर और ऐड हो जाता है। और यूं ये कुछ 600 अरब डॉलर जो है, यानी 370 अरब डॉलर मज़ीद ऐड कर लें, तो यूं पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार
ایکچوئل جو ہے جس پر ٹیکس دیا جاتا ہے وہ بھی، اور جس پر ٹیکس نہیں دیا جاتا، جو ریگولیٹڈ ہے اور جو گرے اکانومی ہے، دونوں ملا کے ملک کی مجموعی قومی پیداوار جو ہے وہ کوئی 620 چلیں ہم $625 ارب کہہ لیتے ہیں۔ اب یہ $625 ارب کے اندر شاید کوئی اس کو جن چلا رہے ہیں، کوئی ملائکہ چلا رہے ہیں کہ اس $625 ارب میں سے 1000 ارب روپیہ نکل جاتا ہے اور پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے اور پاکستان کے باہر کے بینکوں میں جا کے لینڈ ہو جاتا ہے۔ اس حکومت نے اب تک، ٹھیک ہے، وہ 40 ارب روپیہ جو ملک ریاض نے یہاں کے ڈی ایچ اے سٹی کا، فلانا سٹی، ٹمکانا سٹی کا لوٹ کے باہر لے کے گیا تھا اور اس سے اس نے لندن میں جائیدادیں خریدی تھیں، وہ جو پکڑا لندن حکومت نے کہ علی ملک اس کا ہمیں سورس آف انکم نہیں دے سکا، برطانوی حکومت نے پکڑا اور وہ تقریباً 40 ارب روپیہ جو تھا وہ وہاں سے اکٹھا کر کے حکومت پاکستان کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ بھائیان آپ کے پیسے ادھر آ گئے ناجائز، تو یہ بندہ بھی تواڈے کول ہے تے پیسے بھی لے جاؤ۔ سر حکومت نے کمال فدویانہ طریقے کے ساتھ وہ 40 ارب روپیہ اٹھایا اور ملک ریاض کو لوٹا دیا، یعنی کہ جو بلیک منی کا پیسہ پاکستان میں آیا تھا وہ انہوں نے ان کو لوٹا دیا، اور اب تک صرف ایک ہی جھوٹ، ایک ہی بونگی، ایک ہی بے بنیاد بات رٹی جا رہا ہے، رٹی جا رہا ہے، رٹی جا رہا ہے، رٹی جا رہا ہے۔ 1000 ارب ماما کدی خواب وچ ویکھے ہی؟ تینوں پتہ ہے صفراں کنیاں ہوندیاں نے 1000 ارب دے وچ؟ یار خدا دا خوف کر۔ یہ اور اس کے حواریوں کی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے آج پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے۔ وہ ہمارے بیانات، ان کے بیانات اٹھا کے ہمارے منہ کے اوپر مارتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے اہم اور ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے، تو آپ ذرا صفائی لے کے آئے نا کہ آپ کے ہاں سے 1000 ارب کی جو پیسے ہیں وہ کرپشن کس سے نہیں کمائے جاتے اور باہر نہیں لے جائے جاتے۔ اب کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ ہم انہیں کیا بتائیں کہ وہ یار آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ بیان جو ہے یہ 2 بجے سے پہلے دیا ہے یا 2 بجے کے بعد دیا ہے، تو اگر 2 بجے سے پہلے ہو تو پھر اس کو کنسیڈر نہ کریں اور 2 بجے ٹھیک ہو گئے۔ تو بھائی جان یہ جو انہوں نے بونگی ماری ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں امب لینے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لا انفورسنگ ایجنسی ساری ان کے ساتھ ہے، FIA ان کے ماتحت ہے، پولیس جو ہے وہ بونگے بزدار کے ماتحت ہے، جو ان کا چمپو ہے، جو ان کا ٹھیک ہے، اور KPK پولیس ان کے ماتحت ہے، اس کے بعد جناب ISI بھی ان کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان تمام اداروں کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے اور عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ان کو ریلیف نہ دے، بھئی عدلیہ نے تو قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی پریشر نہ آ جائے تو ہاں عدلیہ نے تو قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا، تو عدلیہ کیوں ان کو ریلیف نہ دے جب آپ ایک ناجائز جھوٹا بے بنیاد اور 1000 ارب، وہ یار یہ تو چھوٹی ماری ہے اس نے، وہ سابر شاکر جو ہے نا وہ 1000 کروڑ ارب کی بات کیا کرتا، اب 1000 کو کروڑ سے ضرب دیں اور پھر اس کو ڈالر سے ضرب دیں، وہ اتنی تو پوری دنیا کی GDP نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، لہذا بڑے نے سیکھ لیا ہے، اب وہ صرف 1000، اس نے کروڑ کا فگر ہٹا دیا ہے، تو 1000 ارب ڈالر جو ہے وہ اس نے بات کہی ہے۔ ویسے بائی دا وے جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی GDP اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن 1000 ارب ڈالر یار میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی دنیا کی، I can challenge عمران خان، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کو تو چھوڑیں پاکستان کو، دنیا کے کسی ملک سے، دنیا کی کسی اکانومی سے 1000 ارب ڈالر لٹ کے باہر جاتا ہونا، میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ بتائیں، آئیں ادھر میدان میں آئیں، کوئی جھوٹا، کوئی سچا، کوئی سروے، کوئی رپورٹ اٹھا کے لے آئیے، میں امریکہ کی اکانومی سے 1000 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر نہیں جاتا ہوگا، برطانیہ کی اکانومی سے باہر نہیں جاتا ہوگا، ٹھیک ہے، 2 نمبری کے ذریعے،
दुनिया की बड़ी से बड़ी इकॉनमी यार, जिसका हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1000 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। इस शख्स को अंदाजा नहीं है कि 400 अरब डॉलर, 360 टू बी एग्जैक्ट, और 400 अरब डॉलर का मुआहदा किया है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प करना है। और ये जो खलीज फारस या खलीज अरब है, जिसको अरब वाले खलीज अरब कहते हैं, खलीज फारस वाले ईरान वाले खलीज फारस कहते हैं, इसके साथ चाबहार से लेके ऊपर तक कुवैत इराक तक, ठीक है, पूरे का पूरा डेवलप करना है उन्होंने। पूरा ये पूरी जिसे कहना चाहिए साहिली पट्टी डेवलप करनी है, ठीक है, और उनका पूरा ऑयल रिफाइनिंग का सिस्टम रिवैम्प करना है। 2 हो गया। और नंबर 3, उनका ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम, उनकी रिफाइनरीज अपडेटेड नहीं है, तमाम रिफाइनरीज अपडेट करनी है, उनका ऑयल निकालने का सारा सिस्टम अपडेट करना है। और मुआहदा कितने का हुआ है ईरान के साथ इन्वेस्टमेंट करने का? 400 अरब डॉलर का, ठीक है। मैंने अर्ज किया कि 360 अरब डॉलर है, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ा के चूंकि बताना था तो 400 अरब डॉलर का कर दिया। और ये कोई मुआहदा नहीं है, अंडरटेकिंग है, MOUs आप समझ लें कि हम इस शोबे में इतनी सरमायाकारी करेंगे। 1000 अरब डॉलर की बात करते हैं आप। ओ यार, इंडिया ने कहा है कि हम 30 से 40 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब का वो जो नया सिटी MBS बनाने लगा था उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो MBS उनके सामने लेटा हुआ है। 1000 अरब नहीं, 100 अरब नहीं, 40 अरब डॉलर, जहां तक मेरी याददाश्त साथ देती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। ओ यार, 1000 अरब डॉलर इसको छोड़े के यहां से जाता है। भाईजान, जिन मुल्कों में जाएगा ये 1000 अरब डॉलर उनकी इकॉनमी को अपसाइड डाउन कर देगा। आप समझ नहीं रहे इस बात को। और इस पैसे ने जाके किसी बैंक में पार्क होना है, इस पैसे ने जाके कहीं पे इन्वेस्ट होना है। 1000 अरब डॉलर अगर किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर चला जाए तो वहां पे सिर्फ पापा जान पिज़्ज़ा नहीं खुलेंगे, वो पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खरीद लेगा भाई, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। 1.4 बिलियन डॉलर मैक्सिमम एस्टीमेट है आपके रूजवेल्ट का, ठीक है, और 1000 अरब डॉलर की बात कर रहे हो। यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। ये देखो हमारे हाथ जुड़े, तो फिगर ना बोला कर, तेरी मेहरबानी भाई, तो फिगर ना बोला कर। लाफिंग स्टॉक बन चुके हो। दुनिया का हर जो मजाहिया वो पॉलिटिकल मजाहिया प्रोग्राम करने वाला चैनल है ना, वो तुम्हारी मिसाल देता है। यार ना करो, हमारी इतनी बेइज्जती ना करवाओ यार, हम दुनिया में बहुत बेइज्जत हो रहे हैं यार, खुदा का नाम है, हमें माफ़ी दे दे यार, ठीक है, तेरी मेहरबानी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और मेरी तरह ना कुड़ने से बचाए।